guys. Then aakyat tayo sa taas. Iyaan yung family room namin guys. Murang-mura lang din yan guys. 6 person guys. 3 bed. Isang rooms lang yan guys. Ayan yung view sa resort namin guys. Ayan nga pala yung panel sa solar natin. Ayan guys. Oh. Pag nasa second floor kayo guys, ganda ng view. Ayan yung mga cottages namin guys. Mura lang yan guys. Ito yung family room guys. Sa mga magbarkada dyan, mga pamilya nyo dyan, dalhin nyo na dito guys. Ayan yung dudugtungan soon. Rooms din yan, mga rooms. Dudugtungan soon. Ayan yung view guys. Ayan. Mga cottages, mura lang din.